Sir, what's the behind of Team Okoy name? No. It starts go 2013. Hi guys, together with us is Simon, and what category? 25K from Dumanog. Woo! Oh, Dumanog. Shout out, Ranos High, Dumanog. Layo mo do. Layo. Dili ka stay or? Dire, nara dire. Okay. Rugay na ko ni Targa, patong dire, para lang sa Cebu Marathon. Cebu Marathon lang. Pero, kaya gapon, bahalag Subaw. Subaw na, dagan, nanda. First name mga pinakataasan 25K. Sa race, pero nakasuway na ko more than 25. Like 30. Naka 30K na po. 30K na ko niya. Kasuway pa ko 67 LSD. Oh. 63 na rin. And then, sir, nganong CCM man, sa may nasa CCM nga imuhang giapilan? Halad ni kang Senior Santo Niño. O kada po nag-start sa mga journey karon sa mga fitness and running era. Pila na ka years into running? 4 months pa sir, 5 months na running. 5 months pa? 5 months. Nganong ni sold man ka into running? Nganong running man, dili man lang? We find peace, ya. Dili po hangak sa atong lawas ba, na healthy po ta lifestyle sa atong kinabuhi. Dili lang permi, uban na mag-inom na diha. Karon kay tagaan na kita kanang rason na ngano mag-inani ta to be fit and be healthy more. So may mo ang message sa ubang runners nga mo join na ning event? So message ako nyo sa ubang runners, take it slow, ayaw padala ng mga ubang elite kay sus, basin dili na CCMC na. CCMC na noon. So kayo guys, take it slow. Whether dili mo sa condition, ay lang pugsa kayo, bahalag mag-walk na lang mo. That's all. Thank you, Dol, and good luck and bless. Thank you. Taga-asa, sir? From Ubay, Bohol. From Ubay, Bohol. Wow. Kasi koyong, sir? Ako mga friends from Bohol. Kasi name? Sunny. Gab. RA. Together, muran mo og 25 km. 25 km. Basta may group name niya, sir? Wala may group name pero kanaran kana lingaw-lingaw. Sir, nganong CCM ganin nyo ang gidaganan, sir? Kay mo na isa sa prestigious na sa marathon dire sa Cebu. Then isa sa biggest of kanang world record breaking pod no. So last year murag ako kanang nakakita ra ko sa ilang mga post karon part na ko sa history. Wow. Unsa may target nga mag 42K, sir? End of the year. End of the year po, 2025. Oh. So, kanina 25K is first time ni mo, long distance. First time. Long distance mo. First time. Pila ka years into running, sir? 6 months pa may into running. 6 months pa? Itong start pa, itong IPI 2024. Murag then. Yung IPI? On and off. On and off, bro. Mauro tayo lasad na ko, nadagan. Dili mo first time dito sa Cebu? Dili first time diri sa Cebu. Katong BIM, nakadagan ko ka to? Wala. Katora, IPI pa akong last na kan. Then, sunod kanina, CCM. Tinood, sir, nga lamay ang kuan. Ang sa lamay gali sa Bohol, sir? Kalamay. Og peanut kisses. Kanay kalamay dalaran? Peanut kisses, try gida sa kong kauban. Mana kalamay, para lamay kay na mo sa isa sa anang kuan sa Bohol. Shout out last. Shout out na ko sa akong mama no last kay makauli ra ko karong Domingo di ra ko makuyapan, mauli ra ko, mabalik ra ko sa seaside. Then ako sa akong mga friends, si Chip. Andama lang ko doon ang kuan, ma'am, wheelchair. Andama lang wheelchair, ma'am, kanang ice pack. Thank you, and good luck. Thank you, good luck, brothers, good luck. Thank you, Dora. Thank you. Good luck, ma'am. Thank you, kaya ni Sir. Name tay? Leonardo Arellano. Sir Leonardo, pila age tay, if you don't mind? 66. 66. Gabihay. Ikapila ni mong marathon tay? Full marathon. Yes.
Bohol. Ikatulong full marathon. Ikatulo na mong marathon. Pila na mga ka-years into running tayo? 13 years. No. Nag-start ko 2013. 2013. Yeah. So that's pila na kayo? 12 years? 12 years lagi. 2013, 10 years. 10 years na. Tay, ganong ni apil man ka aning Cebu City Marathon tayo? Karon, Ganong ni apil man ka? Ganong Cebu City Marathon man? kay murag ka na sauna na kasuhay naman ko sauna na okay raman nga agyang binyo ba? Binyo, nindot. Mo cruise na sa CCLX. Okay, ganahan ka mo agi sa Selex. Ang highlight sa Selex, you know? Highlight ko kasi. Nag-asa ka tayo, Sibura? Mandawi. Mandawi. Sa may mong running group tayo? Running group. Guild runner. Guild of Runners. Ang Coach John. Shout out tayo, shout out. Shout out to Guild of Runners sa mga coaches na mayo kayo mo daog sa mga iyang mga sakop para mo active sa running. Improve pag yun. Shout out Guild of Runners, Coach John Dinopol. Good luck tayo. Pila mo target time? Target time niyo, pila target? I am one of the pacers. 6 hours among target. 6 hours. Hopefully magdungan ta tayo. Thank you. Thank you Tay, and good luck and best. Good luck. Hi guys, we are here with Sir Benji. Sir Benji. Sir Ray. Bobet. Bobet. Sir Bobet. So, you're the youngest among the three. Yes! I'm the senior among the juniors. If you don't mind sir, how old are you sir? 60. 60 exactly. Sir, pila ka years into running sir? 1 year and 4 months. 1 year, 4 months. Yes. Almost 12 years. 12 years na. I'm my 23rd 42-kilometer run. Ikaw sir? 3 years since pandemic lang nag-start. Anong ni engage ka into running sir? What's the reason behind of it? Yes, because yung during pandemic, siyempre walang mga sasakyan. So, walang gagawin. Yan, jogging para at least may magawa at makaka-help din sa yung self mo. Exercise, gano'n. Para merong activity, no? And then health na po. Yes, importante. Ikaw sir, what's your reason behind it? Nag-start ako ng run. For cardio purposes lang, for basketball. Pero nag-start ako nung una yung fun run ng Coca-Cola. And then sunod-sunod na hanggang nag 5, 10, 21, 15 hanggang nag 50 kilometers. Yes sir, once Dumaguete, Bayawan noong 2008. For 12 years sir, pang ilan mo na itong marathon? 23rd na po. 23rd. 23rd? Pero lang mabit lang yung PR previous or mas mababa, mas mabuti. What will be your target time? Sub 5 lang. Sub 5? Kasi po nung nag-ball kami 4:46 yun eh. Pero kung makuha sa 4:30 mas mabuti. Ikaw sir, what's the reason behind sir? First is health reason since may high blood ako. And then also alternative for since I'm playing basketball, so alternative sport siya. And then I tried like more than a year and then I did had fun lang talaga, and then I took it seriously. Then nung nakasama ko na sila, so it's my fourth 42. Fourth 42? Yes. Ikaw din sir? Fourth ka na rin? For 3 years na no? 3 years. So, kasi yung sugar, tumataas. Yung blood pressure, so siguro... So border na, mga border? Ganon. So one way yung ginawa. So
happy naman and contented sa ngayong nangyayari. Ano yung sir, comparison mo before and today? Iba-iba talaga, tapos bali bumata yung feeling ko parang hindi ako 60. Tumigas sir. Yes, palagi. Kasi iba kasi aside from tumatakbo ka, marami kang makilalang like group of friends ganun. So at my age parang inspired ako talaga dahil yan. Benefited ako sa health, then marami pa kang makikilala. So marami ka ng friends ngayon. Tapos marami pa kang mapunta na lugar. But they're my closest friends sa group. Pag ilan na yun dito sa Cebu sir? Ako first dito. Ako fourth na rin. First mo rin. Sir, what's the behind of Team Okoy name? Team Okoy, what's behind? Team Okoy was created because in my place, Barangay Panokoy, Bacolod City. Yes, sir. Do a festival every January. This January, Okoy Festival. Yes. It's a food, sir? Okoy is Okoy. Something literal as Okoy na ano ba yun? Squid? Hindi. Octopus. That's why octopus yung logo nyo. I need 5 runners from Mindanao. Coming from the festival of Panokoy. Panokoy Festival. January din po. This January, barangay, ng Bali. It's okay. 5, 6. Sige, let's make that 10. Pastoral da, parang 10 runners pastoral. from Mindanao. Dito po tayo. Let's festival. occupy the entire stage. That's sir, shout out. How many? 1, 2, 3, Shout out 4, sa mga runner from Bacolod. Good luck para sa Cebu City Marathon this Sunday. And all the runners, keep safe and run with your heart and run happy always. Ikaw sir? Shout out to all the runners from Bacolod and also members of Team Okoy in Bacolod, back in Bacolod. And to all the runners, enjoy and have fun always in marathon. The youngest member. Yes, shout out especially sa iba naming kasama sa team na hindi sumasali. So they encourage them na by next time sila na rin kasama na kami. Then enjoy lang namin yung run. So never mind yung mga pagod kasi kung hindi ka napapagod hindi mo rin masatisfied at hindi mo ano yung sarili mo kung talagang kaya. Yay! Yay! Good luck guys and have a safe run this Sunday. Thank you. Hi guys, together with us is Sir Shy lang, Shy. Sir Shy, and is joining this Sunday the Cebu City Marathon. Yes, and taga-asa si Sir Shy. Kuan supposedly taga Mindanao ko, but narin naman ko na trabaho niya nagkuha nag-work. So taga-kuan ko taga Bulacau ko. Oh. Go Shy! First time na ko ni kandangan ni 42 kilometers niya. Unfortunately is nakuha niyo ko na injury ko after tumigawer sa 32. Ya, mo tin akong goal tara na kuha ko ni sub 4 ning kuan marathon ako kay first po na ko ning kuan gyud marathon ako. So sige lang ako lang enjoy nako akong dagan nako. Tanaw ng mga views, mga runners mga pagkaon. So Nganong Cebu City Marathon man ang imuhang gipili nga maka-virgin nimo sa 42K? Kuan man kay big event man siya. Ya kasi klase mga runners na makita ni mga uban mga laing lugar mo ari sa Cebu para makadagan lang nya para pug sa tuninyo sa datong dagan nato. Oh. So maro to akong kuan. Kisa imong kuan group nimo running group. Kuan ko shout out sa ko sa team nako EDR nila Coach D. Nya akong coach nako si kuan si Renard. Renard pod. Oh, daan sa karon pero di ko kasabay nyo kay sila may mag-support mo sila ako di na ko kasabay. Paway lang sa ako. Chill run lang. Unsa may mohang kuan sir kana expectation sa event? Hinatutan na ka ng safety ang mga runners nya maayo pagkadala sa mga kinahanglan sa mga runners nya well organized unta ba. Pero karon so far nakita under sa claiming okay ra sa organize siya dali ra kayo karon dali ra ko mga I think mga 5 minutes ako naka-claim na ko sa akong risk kit.
Bitaw na ika-race day ang amoy claim is medal na lang o post meal. Yes, medal lang, post meal na lang. Kay kuha naman sa nanamay finisher rate, finisher shirt ba na naman. Towel po na napod. Nanata medal na lang atong sana to. Rashai, good luck and run safe this coming Sunday and shout out. Shout out sa tanan runners and good luck. Yay. Thank you.